Maayong adlaw, arita karon sa among accommodation sa Libaong, Panglao, Bohol. So, we got this place, we rented this place for the purpose na mag-day use lang because we will be back on the road after pila ka hours. Come, let's check. So, this accommodation na siya upper floor or ground floor. And here sa baba na ay ref, CR niya, fan, tapos table, and syempre ang bed. So going up, ang second floor is more like an attic room, pero daghan siya guests, masigo. Here na ay bed niya, pwede san maglatag og bed foam sa sawog. And you can also see na naaari sa attic room ang aircon, no? Medyo old na siya. Manage your expectations. But sa among experience, okay raman siya. We are a group of 4. To naami ari sa attic na room. Yeah, sa baba is our kuyog. Ari sa window, makita na to ang likod na property. Naapoy mga resorts ara. Let's check the outdoor. Naatay common area. You can gather and eat. Yeah, ug magluto-luto na asay grilling area. Yeah, pwede ra sad mahangyo magluto sa kitchen sa tag-iya. We also have this they offered us this mineral water for like 70 pesos lang kay medyo mahal gid ang Bohol. Earlier nakapalit sad mi og water for 70 pesos kaso 500 ml ra to. Yeah, for your information, dili sad sila mo allow ari og pets. The caretakers are husband and wife. Mo ni si ma'am. Very helpful. Yeah, going to the beach. Beachfront na gid siya. It's Panglao Bay Beach House. You can look them up sa FB. They are responsive. Even ang numbers responsive also. So mo ni imuhang ma-enjoy na view. Not heavy on foreign tourists, more on locals. Atong ma-enjoy ato ang beer or drinks. Kaning outdoor table, foreign na siya sa katong di ganahan mag-accommodation. Wala naman, nanguli na. The caretaker let us stay ari sa gawas niya while mag-sugba. Kinilaw og sugba. Mao gid na ang perfect combo sa ato ang beer while maglantaw or sightseeing sa beach. Muni ang gawas na area. Dili ta exactly makapark sa atong motor ari guys ha. Kay naa jud designated ng parking area sa Libaong. Ana katulgo na gyud kay humana magligo. Ya busog na sad. And this is the reason why we rented a room instead of just tables and chairs para at least dili kayo bugat igbalik o biyahe. There you go.